हेलो सांग माने नमस्कार मु स्वागत करुचे मो यूट्यूब चैनल ओडिया किचन को। आज आसतु बनैबा अंडा मसला। देखंतु ये केते बढ़िया देखा जाउचे, खाइबा को मध्ये सेतिकी टेस्टी लागे। वीडियो को फुल देखंतु, भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। चलंतु मु अंडा मसला बनैया को कोन कोन सब नेइचे देखिबा। देखंतु मु एठी अंडा मसला बनैया को कोन कोन सब नेइचे। देखो ये गोटे छोट आलू को एमती पूरा कटर काटी नहीं सरू सरू कि गोटे टमाटर ये पियाज अंडा चार्टा आपको मसला नहीं जीरा ये किसी चारू मगज अदा पियाज गोटे सुखिला लंका रसुण आ टमाटर ये सब आम ग्राइंडिंग करनबा। चलते अंडा सिझे नबा। चारू मगज नहीं गले जीरा ये पियाज सुखिला लंका अदा ये किसी रसुण गोटे टमाटर आपको सब ग्राइंडिंग करना प्रथम। देखो मुझे पानी गरम करने आम किसी लुण देदबा। अंडा सिझला बेले लुण निश्चिंत पकातु। अंडा को देदबा। एबे हमर अंडा सिझिबा को छाड़ी देबा। सेति समय चलते मसला को बाटी नबा। देखो अंडा हमर सब सिझी गला तो सब चोपा छड़े नेचे। एबे चलते को भाजी नबा। देखो मुझे कड़ाई रे तेल गरम करने एबे हम एथरे किछि लूण दे दबा। एबे किछि हळदी पके नेचे। आम एथरे अंडा को पका लुण पकेले एमती अंडा तले लागबनी। हलदी पकेले भल कलर आसीबा। लुण और हलदी पकेले अंडा को एमती भलरे भाजी नबा। देखो अंडा आमर ये सब भलसे भाजी हो गला। अंडा को बाहर कर नबा। देखो एबे से तेल आम किसी चीनी पके नबा। चीनी आमर कलर हो गला। एबे किसी गोटा मसला पके नबा। गोटे तेजपत्र पके नबा। किसी जीरा पके नबा। पियाज को पके नबा। तो पियाज को भल से भाजी नबा। पियाज आमर ये आसला। आम जी गोटा मसला पकई नहीं ता फ्लेवर सब आमर तेल रे मिसी गला। आम आपको बाहर कर नबा। देखो मुझे सब गोटा मसला को बाहर करने पियाज को एमती आउ 2 मिनिट भाजी नबा। देखो पियाज आमर ये गला भल से। एबे आम एथरे किछि लंका गुंड पके नबा। एमती पियाज रे लंका गुंड पकेले भल कलर होता है। मुझे अल्प लंका गुंड पकई कहीं लंका बाटी थी।
ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପକାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଏମିତି ତେଲରେ ଭଲରେ କଷି ନେବା। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆକୁ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ହଳଦୀ, ଏମିତି ତେଲ ଆମେ ଭଲରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲର୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଷି ବି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟର ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଠି 4-5 କୋଲା ରସୁଣ, ଗୋଟା ରସୁଣକୁ ଏମିତି ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଏମିତି ପକେଇଲେ ଆର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମସଲା ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ରୁଟିରେ, ଭାତରେ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।